So, before we start, kita recap balik. So, today still belajar law of logarithm sikit. So, logarithm ada berapa law? 3. 3. Apa dia nama dia? Product law. Product. Lagi. Power Next. law. Power. Division. No. Division. Yes. Okay. Product, power, division. Okay. So, selain daripada 3 benda ni, apa yang kita kena tahu pasal logarithm? What else that we need to know? Step-step untuk apa? Untuk change apa? Kita belajar last class, kita belajar pasal apa? Yang homework kamu tu, kamu buat apa nama step tu? Change Base. Okay, change base. Okay, how do we change base? Okay, contoh kita ada log A base B. Okay, kita nak change into new log. So, dia akan jadi in term of division lah. Log A base C over log B base. Okay, so itu kalau kita change in term of new log. Kalau kita change based on each one of the sama ada A atau B. Contoh kita nak change pada base B sahaja. Okay, kalau kita nak change pada base B, so kita akan dapat log A base B over log B base B. Okay, kalau kita nak change kepada each one of these base pun, each one of these numbers sama ada A atau B, kita still kena guna step yang sama. So, this one, log A base B over, so kalau log B base B dapat berapa jawapannya? 1. 1. So, kamu hanya akan dapat log A over B. Okay, same case kalau kita tukar in term of A, log A. So, kamu akan dapat log A base A over log B base A. So, log A base A is equal to apa? 1. 1 over log B base A. That's the final answer je lah. Okay. But remember, don't matikan jawapan. Jangan matikan jawapan dia je. You don't have to do this thing. Okay, biar macam tu. Okay, so next kita belajar apa lagi last class? Change base. Apa tu? Apa jenis log yang kita belajar? Ada satu log baru yang kita belajar. Log apa? First kita belajar log 10. Log E. Log base E. Apa nama log base E tu? Nama special dia. Yalah, dia log dengan log E. Apa nama special untuk log itu? Log apa? Huruf depan dia N. Natural log. Yes, natural log. Okay, natural log which is dia boleh jadi sama ada log base E ataupun or ln. Okay, we can just use ln to find the value. Substitute into your calculator. So if we transfer ln to the other side, apa kamu akan dapat? Ln tu pergi sebelah, dia akan jadi apa? Kalau log kita transfer, dia akan jadi 10 to the power of. Kalau ln kita transfer, dia akan jadi apa? E to the power of something. Okay, E to the power of something. Macam mana nak detect? Tengok calculator je lah. Calculator. Okay, just use your calculator. Okay, tengok mana ni cursor. Okay, ni ln. Tengok atas dia apa? E to the power of. Okay. So maksudnya ini yang kat atas ni meaning bila kita transfer dia pergi to the other side of the equation. So ini dia akan terjadi ln pergi sebelah dia jadi e to the power of x. Log pergi sebelah dia jadi 10 to the power of x. Yang this one anti-log. So this one anti-ln lah. Anti-ln. Okay, this one anti-log 10 to the power of x. Ln is equal to anti
ln equal to x, e to the power of x. So this one is considered as antillion. Okay, simple. Okay, so if you have ln e 10, ln e to the power of 10, what is your answer? Apa jawapan kamu? Ln e to the power of 10. Ln e to the power of 10. Betul lah. Kalau ln dengan e, apa jadi kalau ln jumpa dengan e? Equal to what? Balik. Okay, tengok balik kelas kita sebelum ni. Mana? This one. Ln jumpa dengan e. Apa yang akan tinggal? Kita apply apa? First apply power law. Bawa 10 ke depan. 10. Ln e. And then ln e, ln asal. E bila kita transfer sebelah. Okay, antillen. So ln jumpa dengan e, ln jumpa dengan antillen equal to 1. So your answer is 10 times 1, 10. Okay, now don't forget lah this one. Okay, and same as yang ada adalah. Okay, kalau contoh sama e to the power of ln 10. Same thing lah. Okay, e dengan ln is anti of each other. Okay, so e cancel dengan ln, so 1, so tinggalnya 10 lah. So equal to, dia bukan 1 to the power of 10 tau, kamu just ambil 10 directly. Okay, jangan ambil 1 to the power of 10, dia just 10, directly 10. Okay, something like that. Okay, so that one for recap, natural log, change base, law of logarithm. Okay, product power division. Okay, ada saya tengok itu contoh kat mana? Log. Okay. Soalan self practice kamu, self practice 4.12. Ada kawan kamu tanya, okay, soalan ini. Log question 3b, log 8 base 9, and then they directly buat. Saya tengok macam mana dia buat. Which is very wrong. Sebab walaupun jawapan tu betul, step salah kosong lah. Dia buat macam ni. Okay. So, tulis log 8 base 9 equal to log 8 base 9 over log 2 base t. Okay. Macam mana boleh dapat macam ni? How can? Kan dia suruh dia bagi log 2 base 3 is equal to t. And then dia suruh tulis semua dalam in term of t. And then from here terus dia tulis jawapan equal to 2t over 3t over t. Salah. Kenapa salah? Because this one. Okay, macam mana tiba-tiba bawah ni boleh dapat ini? Log 2 base 3. Log 2 base 3, log 2 base 3. Okay, log 2 base 3. How come you get that? Kamu kena tunjuklah one by one. Ingat, first step. Okay. Log 8 base 9. Okay, first. Dia sama ada 2 dengan 3. So kita guna both that. So kita tahu 8 is equal to 2 to the power of 3. Tapi tak apalah, kita tukar base dulu. Kita nak base 3. So log 8 base 3 over log 9 base 3. Tunjuk ini dulu. Tunjuk yang kamu dah tukar base. This one kamu dah dapat K1. Okay. Show that you have changed the base. Okay. Bila dah change the base baru kita continue. Okay. 8 ini adalah 2 to the power of 3. So log 2 to the power of 3 base 3. And then 9 is 3 to the power of 2. Okay. So log 3 to the power of 2 base 3. Okay. This one tak adalah. Tak ada markah. Okay, and then kat sini kita pun apply lah. Apa jenis law kita boleh apply kat sini? Okay, any idea?
Kamu dah jawab kan soalan ni? Apa jenis law yang kamu boleh apply kat sini? Product ke, power ke, division? Power. Power law, yes, correct. Power law. Bawa je 3 ke depan, 2 ke depan. Okay. Then kamu akan dapat 3 log 2 base 3 over 2 log 3 base 3. Okay, so this one dah apply law dapat K1. Okay, and then last but not least kita substitute ganti. Okay, 3 log 2 base 3 tadi kita dah tahu is equal to apa guys? Log 2 base 3. Already given in the equation, in the question which is T, 3T. Okay, 2 log 3 base 3 equal to 1. 1. Okay, this one is 1, this one is T. So 2 times 1 is 2. So you'll get lah your final answer equal to this one, 3T over 2. So this is your N1. So 3 marks. 3 marks. Okay, tengok. Show the step one by one. Ni, macam mana boleh dapat ini? Log 2 base 3. Tiba-tiba kat bawah log 2 base 3. Lepas tu tiba-tiba dia terus tulis 3T over T. Okay, tak boleh lah. Okay, show properly. Phase, you change the base to the base that it wanted lah, base 3. Saya dah change base. Kalau kamu dah tak tahulah nak buat apa, tukar base saja. Dah dapat satu markah. At least dapat markah. Daripada kamu buat mengarut-ngarut ke tinggal ke, at least you get 1 mark by changing the base. Then, bila kamu apply law, apa-apa jenis law lah, power ke, product ke, mana yang sesuai, kamu dapat lagi satu markah. And then your final answer. Okay, show properly the step. Jangan skip step. Okay, tak apa, guna banyak space pun, it's okay. It's for your own good sake lah. Okay, just show all the question, all your working, don't skip step. Okay, so itu untuk reminder lah. Okay, now, for today, saya akan belajar how to solve problem involving law of logarithm. Solving problem lah. Okay, solving problem. Okay, so actually ni bila kita dah buat solving problem, tinggal just solving satu lagi which is solving application in research dengan law. So insyaAllah by this week kita dah habis dah chapter ni. So next week kita akan start chapter 5, arithmetic and arithmetic progression dengan geometric progression. Okay, so solving problem involving logarithm, laws of logarithms. Okay, this one dia akan start relate dengan indices. Okay, index. Dia akan start relate dengan index. Okay, sebab law dengan index adik-beradik. Kita boleh tukar daripada index jadi law jadi index. Okay, cert kita just tukar square root 2 tu jadikan kepada index 2 to the power of 1 over 2. Okay, so macam mana? Okay, contohlah solving problem. Okay, given question like this. 3x minus 4 equal to 50x minus 3. Okay, and then they ask you to solve the equation which is find the value of x. Okay, now, dia bagi dalam indices. Ingat, index. Ingat, first and foremost, if it is given index, kamu tengok dulu. Can you change index tu kepada base satu sama lain? Okay, now, this one, base 3. Ni dah paling kecil, 50. Can you change into base 3? Right? Saya kira 50 divided by 3. Dapat nombor bulat ke nombor perpuluhan? Perpuluhan. So bila dia nombor perpuluhan, kamu tak boleh tukar dia pada base 3. So bila kamu tengok macam ni index, untuk guna law of index, kita kena base sama. Tapi this one, kita tak boleh jadikan 50 tu kepada base 3. So when you cannot change into base 3, you use log. Macam mana nak use log? Okay, kamu introducekan introduce base log base 10 to both sides. Log base 10. Okay, to both sides. Okay, kepada kedua-dua belah. So kamu akan dapat log 3x to the power of -4 base 10 equal to log
50 x minus 3 base 10. Okay? Bila kita ingat, when you do something on the left side, you must do the same thing on the right side. Sebab tu bila kita bagi log dekat belah kiri, belah kanan pun kena ada log. Ini kita introducekan. Okay, based on ini. Okay. What kind of law of logarithms yang kita boleh buat untuk dia? Untuk equation ini. Power law. Power law, yes. You use power law. Power law. Okay. So kita bawa yang ni pergi depan, and this one pun boleh guna power law in front. Okay. X minus 4 log 3 base 10. Kalau base 10 you tak letak base 10 tu pun tak apa. Already known. Okay. Already known to the examiners ke siapa-siapa. Kalau log base 10 kita tak tulis base 10 itu pun tak apa. Okay. But just for safety precaution, takut kamu tersalah ke apa-apa, tulis je lah. Okay. Log x minus 3 sorry, log 50 base 10. Okay. Tuan kamu bracketkan dia. Okay, now bracket ni, macam mana kita nak expandkan bracket tu? Baratkan dengan log itu. Okay, bila kamu dah bawa power tu ke depan, kamu boleh buat expansion dekat dia. Okay, kamu boleh buat expansion dekat dia. Sebab selalu kan kamu ada log 3, 10, x. So x kamu bawa depan, kamu just tinggal x log 3 base 10. This one simple lah sebab dia just 1. Tapi kalau macam ini, dia dalam bracket. Okay, x minus 3. So kamu kena expandkan dia. Okay, everything ni kena darat dengan log. Okay, so you will have sorry, x log 3 base 10 minus 4 log 3 base 10 equal to x log 50 base 10 minus 3 log 50 base 10. Okay, and then dekat sini okay. Sorry, dekat sini jangan guna division law. Tak ada kaitan dengan division law. Sebab kamu mungkin nampak, bila nampak tolak boleh guna division law. Jangan. Okay, kenapa jangan? Sebab first, this one ada x. Okay, this one pun ada x. So kita boleh kumpulkan like term. Okay, kumpulkan like term. And then this one, pergilah belah sini. Ni kira macam x dengan nombor biasa. Kira macam tu. So kita solve algebra macam biasa. Okay, so kamu akan dapat x log 3 base 10. So this one is x log 50 base 10. So dia pergi ke sebelah, dia akan ditolak lah. X log 50 base 10 equal to, this one is tuan rumah. So letak dekat depan, negative 3 log 50 base 10 plus 4 log 3 base 10. Okay, now this one, belah sini ada x, belah sini ada x. Kamu boleh buat apa dengan dia? Simplifykan dia. Macam mana nak simplifykan? Kita guna apa kalau ada x? Ada idea? Factorize, betul, I know. Factorize in term of x lah, sebab dua-dua ada x, so kita factorize in term of x. So x kat luar log 3 base 10 minus log 50 base 10. Okay, this one log dah sama, base dah sama, base 10. 3, tapi kita tak boleh gabungkan sebab ni this one log 50, this one log 3, kita tak tahulah. So tulis je. Tak pun, kamu boleh je terus tekan calculator. Kenapa boleh tekan calculator, guys? Kenapa saya kata kamu boleh terus tekan calculator? Why? Why can you use directly guna calculator kat sini? Sebab dia base 10. Yes, sebab dia base 10. So kita boleh directly use calculator. So press your calculator. Berapa kamu akan dapat nilai kat sini? Negative 3 log 50
plus 4 log 3. Kamu akan dapat berapa? Press your calculator. Less than. What value which you get? Negative 3.188. 3.188. Everyone got the same answer? It's 3.188. Yes? Okay, now this one. Kita nak cari nilai X. Apa kita buat dekat bracket ni? Pindah. Okay, pindah. So you get, dia pindah dia jadi apa? Bahagi. Over log 3 base 10 minus log 50 base 10. Okay. Can we solve this? Guys, can we solve this? Dia selesai ke tidak? Okay, tengok base dia. Dia base berapa? What is the base for the log? Base So 10. base 10. Kalau base 10, can we solve using calculator? Yes. Yes. So maksudnya kamu boleh solve lah. Okay, so you just first substitute, masukkan dalam kamu punya calculator. Negative 3.188 over log 3 base 10 minus log 5 base 10. Okay, solve kan? Press your calculator. Kamu akan dapat berapa? So pun buat. Okay, try. Negative 3.188 over log 3 minus log 5. Log 15, sir. Log berapa? Oh, log 50. Patutlah salah. Okay, log 50. Okay, berapa kamu dapat? 2.61. Okay, ingat. Sama ada 3 significant figures ataupun 4 decimal places. Okay? Tak, sama ada 4 significant figures atau 4 decimal places. So better kita ambil 4 decimal places. So, kalau 4 decimal places, berapa jawapan dia? 2.6. 60. 091. 1. Okay. 91 ke 92 Ainul? 92. 92. Okay, 92. Itulah cara kamu solvekan question ini. Okay, very simple. Itu saja. Okay, now another one question. Betul. Tengok boleh jawab kita. Okay. Same method juga macam this one. Okay, very simple. Sebelah lah. Okay, this one soalan buku stats self practice 4.13. Okay, self practice 4.13. Okay, question 1. Question 1A. Question 1A. 4 2x minus 1 equal to 7x. Okay, Umaira. Umaira, ada Umaira? You still there, right? Kayaknya ada manusia ni. Umaira Jeffreen, yes ada. Okay, first Umaira, apa kita kena buat dekat dia? Dekat question ni. Kita kena bagi apa dekat dia? Kamu boleh je type kalau tak nak cakap. Okay, first tadi, kita buat apa first tadi? What did you do first? Tengok balik, what did you do first? Apa kita buat first, Umaira?
From here, dia jadi bawah ni. Apa kita buat dekat dia? Apa kamu buat dekat dia tu? Dah nampak dah beza. Atas dengan bawah. Apa yang beza dia? Please respond. Ni apa yang sebulatkan ni? Apa nama dia? What is this? Add log to both sides. Yes, correct. Kenapa kamu tak terus solvekan guna index sahaja? Kenapa guys? Kenapa kita tak solve guna index sahaja? Boleh tak kalau kita nak solve guna index? First, before you add log to both sides, kamu kena check dulu, detect dulu. Can we use index directly? Okay, this one base 4, this one base 7. Bila base 4 dengan base 7, we cannot equalkan dia. Kita tak boleh cari common term. 4 dengan 7 tak boleh yang disamakan. So baru kita guna log. So we add log. Add log to both sides. Okay. Okay, bagus. Okay. So kamu akan dapat log 4 2x minus 1 equal to log 7 to the power of x. Okay, next Umaira. Kita kena buat apa? Okay, lepas add log. So next kita buat yang sebelah. Kita buat apa dekat dia? Factorize. No, not factorize yet. That's too early. Okay, tengok dekat sini. Okay, lepas kita introduce log. Apa kita buat dekat dia punya power tu? Kita buat apa dengan dia? Log tu dia ada. Okay, tengok. Log ni. This log. We have index dekat log tu. Ada index. Ada kuasa lah. 4 to the power of 2x minus 1. 7 to the power of x. So, bila ada bentuk macam ini, kita guna law of logarithm. Which kind of law kita guna kalau dia ada kuasa? What type of law we use? Power law, yes. Power law. Okay, power law. Okay, bila kamu guna power law, this one bawa ke depan. Okay, this one bawa ke depan. Okay, 2x minus 1. This one, because dia ada dua term, kamu kena bracket. Log 4. Okay, ingat, bila kalau log ni tidak ditulis apa-apa, dia punya base, maksudnya dia base 10 lah. Okay, this one x. Sebab x single, kita boleh terus 7. Okay, next kena buat apa Umaira? Kalau ada bracket ini. Kalau ada bracket, kita guna apa? Jadi, bila kita ada bracket, this one kita ada bracket. Dua-dua ada bracket, kita buat apa dekat dia? Sampai dapat banyak macam ni. Apa nama benda tu? Apa kita buat dekat dia? Kalau ada bracket. Ada bracket jumpa dengan something. Apa kita buat dekat dia? This part only. This one tak apa. Dah memang simple dah. No, not factorize yet. This one is already in factorized form lah sebab dia ada bracket. Apa lawan factorize? Factorize kita kecilkan, kita simplify kan. Kalau kita nak besarkan, apa nama dia? Expand. Yes, betul Ampu. Expand. Kenapa kita kena expand? Okay, sebab this one x. This one x sahaja. This one x by 2x minus 1. Tak boleh factorize sesama dia lagi. So kita kena expand first. Okay. So expand kan this one darab dengan this one. Okay. Okay, expand kan dahulu. Ingat, kalau kamu ada bracket jumpa dengan log, kamu expand kan dia dahulu.
Kamu akan dapat 2x log 4 minus 1 times log 4 je lah. Log 4. Okay, minus log 4 equal to x log 7. Okay, now this one, bila dah sampai sini, kita kena buat apa dekat dia? Kamu tak boleh factorize lagi. Sebelum factorize, kamu kena buat apa? Sebelum factorize. Okay. Belah sini ada x. Belah sana ada x. Kamu kena buat apa? Okay. Kita kena buat apa dekat dia? Kumpulkan. Okay. Kumpulkan apa? X. Kumpulkan x. Ataupun ayat dia yang lagi cantik adalah gather like term. Like term. Okay, like term ni x lah. So, x di sini pergi belah sini. This one doesn't have x. So, bawa dia belah sana. Okay. X kumpul dengan x, nombor biasa kumpul dengan nombor biasa. Selalu ingat macam tu. Okay, kamu dapat 2x log 4. So, jadi minus x log 7 equal to, this one is negative, so they go to the other side, they become positive, log 4. Okay, next step, kena buat apa? Bila kita dah kumpul, yes, factorize. Bila dah kumpul like term, baru kita factorize. Ya, Umaira, jangan factorize awal-awal. Factorize after kamu dah buat semua benda and then baru kita buat factorize. This one baru buat factorize. No, saya dah tulis satu-satu. Apa kita buat dekat dia punya equation ni, apa jalan kerja dia, supaya nanti bila kamu nak buat latihan, kamu tahu, okay, first kena buat ini, then kena buat ini. Okay, so in term of x lah, so x, okay, this one akan jadi apa? Yang first term ni tinggal apa dalam dia kalau kita dah ambil x kat depan dia? Apa yang akan jadi dalam bracket? Anyone can answer x? Dalam bracket apa nak kena tulis? 2 log 2 4 log 4, okay, betul. Emily, minus log 7. log 7, that's correct, Emily. Okay, equal to log 4. Okay, now we want to find the value of x. Apa kita buat yang dalam bracket tu? Kita nak cari x, so kita buat apa dekat benda ni? Pindahkan. Yes, move. Maksudnya x tu biar dia jadi single. Okay, x single. So x equal to log 4. Sebab dia bracket maksudnya dia darab, so over 2 log 4 minus log 7. Okay, and then can we solve this equation? Boleh solve tak equation ini? Boleh. Kenapa boleh? Sebab dia base 10. Yes, solve base 10. Sebab apa? Base 10. Tekankan kalkulator kamu. Berapa nilai kamu akan dapat? Log 4 over 2 log 4 minus log 7. Okay, just press your calculator je. Very simple. One 1.6769. 6, 9. Okay, correct. So this is your final answer. Okay, tengok. Kita follow je directly apa yang ditulis. Okay, first, tengok, check. First step first sebelum kamu add log tu, okay. Check index can same base. Okay, check dulu. Kalau index tu boleh same base, kamu guna index law. Tapi this one sebab dia tak boleh disamakan base, baru kita guna logarithm. Okay, baru kita guna logarithm law. Okay, so first add log to both side. Okay, dah. And then tengoklah nak guna apa jenis law. Power, division, product. Okay, this one kita guna power. So, pergi ke depan. And then this one sebab dia dalam bracket, expandkan dahulu.
Bila kamu dah expand, kumpulkan like term. In term of x, in term of numbers. Bila kamu dah gather like term, baru kamu boleh factorize. After factorize, dia akan S tu single. So pindahkan yang hasil factorize tu pergi sebelah. Dia akan jadi division. So solve. Sebab apa kita boleh solve? Sebab semua in term of log base 10. Okay, then you get your final answer. Okay, macam tu je, simple, very simple. Okay, now ini kalau dia involve log. Kita try kalau dia involve learn. Okay, learn, natural log. Kita tengok. Okay. This one, kita practice. So this is example lah. Example first. Example. Solve. Okay. Solve. Macam biasa. Ln 4x minus 2 equal to 5. Okay. Okay, ln 4x minus 2 equal to 5. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, this one saya tunjuk step one by one first. Okay. Change. Ini tak boleh tekan calculator lagi, walaupun ln kita boleh tekan calculator, jangan dulu. Change learn into log E. Okay, kenapa kita tukar pada log E? Nanti kamu akan tengok. First, change dulu ln tu jadi log E. Okay, just tukar huruf dia je lah, ln jadi log. 4x minus 2 base E equal to 5. Okay, now kita dalam bentuk log. Kita dah ada base E. Kita ada nilai dia, semua benda. Kita next, apa yang kita buat dekat dia adalah kita change into index form. Okay, index form. Okay, ini kalau dia melibatkan ln. Ln kita tukar kepada index form. Okay, tengoklah, ini pun dia dah bagi dalam bentuk ln, bentuk log. Tadi dia bagi dalam bentuk index. Kalau dia bagi dalam bentuk index, kita tukar kepada log form. Tapi this one, sebab dia dah bagi dalam bentuk ln, log, kita tukar kepada index form. Itu relation dia lah, relation index dengan logarithm. Okay, macam mana kamu akan dapat kalau kamu tukar log 4x minus 2 base E equal to 5 into index form? Okay, anyone? Tukarkan kepada index form, kamu akan dapat apa nilai dia? Ingat lagi tak? Change into index. First E. base dia E. To the power of 5 Yes. equal to 4x minus 2. Yes, betul. Equal to 4x minus 2. Okay, now. E to the power of 5. Boleh tak kita nak calculate E to the power of 5? Ada tak Boleh. dalam kamu punya calculator? Yang mana satu calculator tu? Solve E to the power of. Okay, yang mana satu? Yang anti-log tadilah. Anti-learn. This one kan? Learn. Okay, tekan shift, tekan learn. Terus dapat E to the power of. Okay, tadi dia E to the power of berapa? 5. Kamu pun substitute. E dah dapat, so to the power of 5. So kamu akan dapat 148.413. Okay, ambil 4 decimal places. Fixkan je. Dalam pengiraan ambil 4, final answer pun ambil 4. So berapa kamu akan dapat kalau ambil 4 decimal places, guys? E to the power of 5 equal to berapa? Kira. 148. Tadi 148. Point berapa? Try your calculator, dapat berapa? 4132. Yes, equal to 4x minus 2. Now, can we find the value of x now? Kalau kita nak cari value of x, apa kita kena buat? Ni benda yang kamu dah belajar lower form. Simple je. Sebab x tu kuasa 1 saja. Buat apa dulu? Apa dia, Emily? Pindah tu. Betul. Jangan pindahkan 4. 4 ni dah positif. If you transfer it to the other side, dia jadi negatif. Tak cantik. So, apa kita buat kat sini? Algebra, which is transfer je lah. Algebra. Transfer. Okay.
So dia akan jadi 148.4132 plus 2 equal to 4x. Okay, now macam mana nak cari nilai x? Pindahkan lagi 4 to the other side. Ini pun algebra sahaja. Okay, algebra turun ke bawah. So sampai dapat. Okay, kamu akan dapat. So ini dah sebab kita dah transfer semua, x boleh letak depan. 148.4132 plus 2 divided by 4. Okay, so your final answer. Berapa final answer kamu? This one boleh guna calculator je lah. Dah semua nombor biasa. 37. Berapa kamu dapat? 37. 37.33. 6033. That's your final answer. Okay. Kalau dia melibatkan ln ataupun log, dia lebih simple sikit. Okay, ln ataupun log. Sebab pendek je. Okay. First, ini sebab dia bagi ln. Boleh je dia bagi dalam bentuk log. Okay. Kalau dia bentuk log, selalunya kamu akan involve change base lah. Tapi ini dah cantik sebab kita boleh guna calculator. So ln 4x minus 2 equal to 5. Change into log E dulu. Kenapa kita nak change into log E? Supaya kita boleh tukar kepada index form. Sebab kita ada base. Ln ni dia tak ada base sebenarnya. Dia just nama lain kepada log E. So kita tukar kepada log base E dahulu. So E to the power 5, 4x minus 2. We can calculate this value, E to the power 5. So kita guna. Use calculator until then. And then bawah tu hanyalah algebra biasa. Okay. So this one example. So exercise. One is 4.13 juga, self practice 4.13. Question number 2. A. Okay, kita try A. Nak tulisan tu. Sekejap. Tengok E. Kalau nak 4. Sama je. Okay. Ini simple. Okay. Ln 5x plus 2 equal to 15. Okay. Ramai-ramai. First step kamu kena buat apa? First step ln tu kita kena buat apa dekat ln? Tukar jadi log E. Yes, ln pada log E. Okay. So kamu akan dapat log E 5x plus 2, salah sebut, log 5x plus 2 base E equal to 15. Okay, next step, second step kena buat apa? Index. Log into index. Betul. Log into index. Okay, index form dia macam mana? Can someone tell me what is the index form for this? Sama je, base dia apa? Base E to the power of 15 equal to 5x plus 2. Okay, next step, apa kena buat? Solve E to the power of 15. Solve E. Okay, solvekan E to the power of 15. Dapat berapa? Nanti learn. Besar nombor dia, tapi tak apa. Sebut je, tulis je. Memang kamu akan dapat nombor yang besar-besar. Sebab dia involve log. 3 something. Berapa? 3, 2, 6, 9, 0, 1, 7, 1, 3, 7, 2. 372. Dia tak ada yang belakang 372 je. Okay, 372 equal to 5x plus 2. Okay, bila dah sampai sini, tinggal satu step je lagi. Apa step kita kena buat? Untuk cari nilai x, algebra ataupun transfer. Itu nama mathematical dia lah. Kita sebut transfer tapi actually kita buat algebraic expression, algebraic lah. Kamu belajar waktu form 1, form 2, algebra. Okay, so pindahkan 2 and also pindahkan 5. Ni sebab laju-laju terus. Okay, so kamu akan dapat x
equal to 3269017.372 minus 2 over 5. Okay, now calculate this value. Berapa kamu akan dapat? Berapa kamu akan dapat? 6, 5, 5, 3, 8, 0, 3, 0.0745. 0745. 5. Betul dah lah. Okay, tengok simple saja. Okay, very simple. It wasn't that hard actually. Okay. Satu lagi, dia guna long juga tapi dia bagi bentuk yang lain. Okay, contoh question B. Okay, question B. Sama je sebenarnya, cuma dia tukar. Daripada bentuk long dia buat dalam bentuk E. Okay, 30 e to the power of 2x plus 3 equal to 145. Okay, it's just the same. Cuma tadi kita guna ln. Tadi kita guna ln, sekarang kita guna e. Okay, this one dia aplikasikan apa yang kita belajar waktu waktu this one, introduce log ni, dan this one and also this both kita guna. Okay, log kita guna, index pun kita guna. Macam mana? Okay, tengok saya tunjuk first. Okay, first algebra. Kenapa algebra? Sebab kita nak E tinggal sorang-sorang. Okay, so kita pindahkan 30 pergi sebelah. Okay, 30 dengan E tu dia adalah darab. So bila dia pergi sebelah dia jadi bahagi. So E to the power of 2x plus 3 equal to 145 over 30. Okay, supaya E tu tinggal sorang-sorang. So bila dah macam ini, kita introduce. Okay, kalau E, pasangan dia ln ke log? E. E pasangan dia len ke log? Guys. Len. So introduce len. Okay. Kalau dia E, kita introduce ln. Kalau macam tadi, dia indices yang nombor. Kalau nombor, kita introduce log. Dia sama juga macam ni. Dia bentuk macam ni juga. Cuma ini nombor, tapi sekarang kita tukar kepada E. So bila E, kita kena introduce ln. Kita introduce log kalau dia melibatkan nombor biasa. Kat depan tu, power of something tu nombor. Base dia nombor. Tapi sekarang base dia E. So kita introduce ln. So kamu akan dapat ln E 2x plus 3 equal to 145. This one pun kena ln juga. Okay, ln this one. Yang ni boleh 145 over 30. Kamu tak nak kira pun boleh, kamu nak terus kira pun boleh. Okay. And then macam biasa, this one, kan kita tahu ln dengan E kita boleh cancel, ambil nombor tu. Tapi sebenarnya kita guna, kalau untuk nombor tadi kita guna apa? Power law. Okay, lepas kamu introduce log, kamu buat power law. This one pun sama. Lepas kamu buat introduce learn, kamu pun guna power law. Okay. Ln dengan log dia sama je. So this one pergi depan. So, kamu akan dapat bracket 2x plus 3 ln E equal to, this one dia je lah, ln 145 over 30. Okay, ln jumpa dengan E. Apa jadi ln jumpa dengan E? Equal to what? Ingat lagi tak? Ln jumpa dengan E. Tadi kita dah tunjuk, dah recap dah awal. 1. One jadi 1. Okay. So kamu akan tinggal 2x plus 3 equal to ln 145 over 30. Okay. Bila dah sampai sini, kita nak cari x. Apa je step yang tinggal kita kena buat? Apa je step yang tinggal macam bila dah sampai sini? Kena buat apa je? Algebra. Transfer. Okay, this one ingat balik. Ln E equal to 1. Okay, so this one algebra. Macam mana algebranya? Biasa je lah. Pindahkan 3. Ni saya tunjuk satu-satu dah dulu. Okay, first you get 2x equal to ln
145 over 30 minus 3 and then kamu pindahkan 2. Okay, so x is equal to ln 145 over 30 minus 3 divided by 2. Okay. Someone press your calculator. What is the final answer that you will get? Equal to what? Dapat apa? Sorry. Kan elok-elok dekat kalkulator yang laju express tu, tak apa. Ni kalkulator yang biasa-biasa buat satu-satu. Ada yang dah dapat? Ln 145. Kita buat. Okay. So, ln 145 over 30 minus 3 divided by 2. So, sama tak dengan jawapan kamu ni? Sama. Senang je. So, berapa Sama. jawapannya? 0 point, negatif. Negatif. Bagi tahu jawapan tu, sudah tak boleh tengok dah. 0 point, 0.7122. 1, 2, 2. Okay, dah dapat. Okay, that's your final answer. Yeah. This one, dia combination of both. Okay, combination of both. Okay. Tapi sebenarnya, kalau nak fikirkan, dia tak adalah combinekan benda yang ni pun. Cuma, this one, dia lebih kurang macam ini sebenarnya. Dia lebih kurang macam ini. Okay, dia lebih kurang macam ini. Cuma, this one, number. So, bila number, dia punya base number, kita kena buat log. Okay, introduce log. Tapi kalau macam this one, dia guna index juga. Ini kira index lah, e to the power of. Apa-apa yang to the power of, kita panggil dia index. Okay, tapi in term of e. So, bila in term of e, kita kena tukar dulu. Kita guna introducekan ln. Kita tak introduce log. Okay, kalau e, kita introduce ln. Kalau number, macam this one, baru kita introduce log. Tapi just the same lah. Very, very simple. Okay, so that's all for today. So, untuk homework kamu, nanti homework ni tak perlu submit. Kita discuss dalam hari Jumaat nanti is to do self-practice 4.13, page 120. Question number 1, yang tinggalnya B dengan C. Question number 2, do all lah, all. Okay. Question number 3, try. Question number 3 sama je, very simple. Okay, sebagi dia punya equation. Okay, 260,000,9/8 and it's actually greater than 3,000. Okay, 3,000. And then solve macam biasa. Okay, cuma yang kali ini dia guna inequalities. Okay, kali ini dia guna inequalities. This one dia guna equation. Tapi benda yang sama jugalah. Macam mana kamu nak selesaikan. Okay, so that's your homework for until Friday. Nanti kita jumpa Friday. Nanti last hari Friday nanti kita akan belajar application of indices dengan log. Which is very simple, cara nak relate je lah. And then kita akan habis dah topik. So, itu je lah kita belajar hari ni. Cara nak solve problem involving law of logarithm. So, before we end our class, do you have any question you need to ask? No. No question? Okay, jika hari ni tengok saya dah tunjuk very detail lah cara nak solvekan dia. So, you shouldn't have any problem to solve it. Okay, so as usual before we end our class, saya panggil nama, kamu kena respond lah. Okay, so respond elok-elok. Okay, Ainul,